गुड इवनिंग प्ले सीएचएस एजुकेशन चैनल को तुम समस्त को स्वागत। आज क्लास रे आम ऋषंकर जो टॉपिक अच्छी ताको आम सराइबा। ठीक अच्छे तेणु ऋषंकर आज अच्छे पार्ट 4 भिडटा आज ऋषंकर एटा लास्ट पार्ट। तेणु पूर्व पार्ट गुड़िक तुम ऊपर जा देखिपर जब देखी ना पर्यंत आज जब देखीदे भेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद। आज भिडियो आरंभ करिया जो आम ऋषंकर प्रदत्त नास्तिवाचक शिक्षा विषय पढ़िया। नास्तिवाचक शिक्षा कौन आउ तार कौन कौन वैशिष्ट्य रही सहित ऋषंकर शिक्षानीतिर कौन कौन दोष दुर्बलता जब रही समालोचना कहीं कराई आम कवर करिया। ठीक अच्छे भेरी इंपोर्टाट 4 मार्किया प्रश्न आसपे कि 3 मार्किया आसपे। ठीक अच्छे जहाँ भी बर्तमान पैटर्न अनुसार तेणु नास्तिवाचक शिक्षा कौन आ तार वैशिष्ट्य प्रथम आम देखिए। नास्तिवाचक शिक्षा को एमिली पुस्तक रे सविशेष आलोचना कराई। ठीक अच्छे एमिली पुस्तक कथा आम जाचे जोटा 1700 बारंबार कहूँ 1762 ये पब्लिश होता आउ एटा ऋषंकर शिक्षानीति उपरे परिवेषण होता जो एमिल नामक एक चरित्र को कौन कराई ना तार शिक्षा व्यवस्था विषय वर्णना कराई। तेणु एमिली पुस्तक रे नास्तिवाचक शिक्षा को बहुत भल भाव वर्णना कराई। तो नास्तिवाचक शिक्षा कहले कौन ना जहाँ प्रत्यक्ष भाव में कौन शिक्षार्थी को कौन देवा उचित नुहे प्रत्यक्ष शिक्षा को आम यथा संभव चेष्टा करिया अवॉइड करवा आउ प्रकृति माध्यम शिखाई चेष्टा करिया। ठीक अच्छे तेणु ऋषंक मत नास्तिवाचक शिक्षार शिशु को कौन बहिस्थ सत्य व सद्गुण शिक्षा देवार आवश्यकता न थाए। तार प्रकृति सहजात शक्ति और स्वाभाविक आग्रहर बाधाहीन विकास माध्यम ताहार समस्त शिक्षा संपन्न हम ताकू संपूर्ण रूप से कृत्रिम ठारू दूर से शिक्षा दि जाओ। कृत्रिमता शिक्षा दिज्व ना विद्यालय बसई शिक्षा दिया ना बही पढ़ाओ ना तो संपूर्ण रूपे कृत्रिम परिवेश ठारू दूरे रखा आ प्रकृति कोल सर्वांगीन विकास तार शिक्षार एटी गुरुत्व दिज्व। तो प्रकृति कोल छाड़ी दिज्व जो तार सर्वांगीन विकास हो ऋष मत दौरान। तो ये तार नास्तिवाचक शिक्षा कौन कौन वैशिष्ट्य अच्छी आम जाना। तो ये से प्रथम कथा हूँ निर्दिष्ट बयस पर्यंत कौन शिक्षा दिज्व ना गोटे निर्दिष्ट सर्टन बयस पर्यंत कौन शिक्षा दि जाऊ ना। यहाँ को आम पाठ्यक्रम वर्णना कर पाठ्यक्रम को 4 भाग में विभक्त कराई जो शैशव काल बाल्यकाल कैशोर अवस्था यौवन अवस्था यहाँ तुम पूर्व भिडियो देखिपर। आई बटन लिंक अच्छी जा क्लिक कर देख ये वीडियो को लास्ट पर्यंत देख भलसे बुझीपर। तेणु निर्दिष्ट बयस पर्यंत कौन शिक्षा दिज्व ना। तो ऋषंकर नास्तिवाचक जो शिक्षा थी से 5 ରୁ 12 वर्ष बयस पाई ये उपयुक्त था। तेणु 5 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत प्रकृति कोल शिक्षा दिज्व कौन शिक्षा 12 वर्ष पर्यंत दिज्व ना। नेक्स्ट हूँ शैशव समय दुरुपयोग करा ना। शैशव समय शिशु अवस्था बाल्य अवस्था तार समय दुरुपयोग कहले कौन ना यही समय बुझ पे यही समयटा हूँ कौन तार खेलार बुलार बयस हस खुशी कर बयस। ठीक अच्छे सब जिन को अनुभव कर बयस तेनाली क्लासरूम भर बसईकी तार समय दुरुपयोग कर ना खेल दियो फ्री छाड़ दियो बुझेगा ना ना। तो ये मत किए दौरान ऋष दौरान। ठीक अच्छे 3 शिशु क्रीड़ा हस खुशी जीवन अतिबाहित कर बाधा दिज्व ना। सी खेलु बुलू हस खुशी करू से मजा मजलिस करी कौन करूँ तार जीवन को अतिबाहित करूँ से बाधा दिया ना। आ कौन पुस्तकगत ज्ञान दिज्व ना इंपोर्टाट कौन पुस्तकगत ज्ञान दिज्व ना बही यही समय पढ़ा ना कहीं कही ऋष पठन हो बाल्यकाल अभिशाप यही मत ऋष देते। तो संपूर्ण रूपे से पुस्तक को ये घृणा कर कौन प्रकार बही पाठ पढ़ा ना। नेक्स्ट कहते कौन सामाजिक शिक्षा दिज्व ना। समाजर नीति नियम विषय जानापी शिशुर एपर्यंत बयस ही ना 12 वर्ष पूर्व सामाजिक शिक्षा दिज्व ना। समाजर नीति नियम विषय जाना किसी आवश्यक ना। समाज में कौन प्रचलित अच्छी समाज कौन से सब जिन जानापी शिशुर बयस है तेणु ताकू सामाजिक शिक्षा दिज्व ना। समाजर कलुषित धारा ठार शिशु को संपूर्ण रूपे कौन कर दूरे रखा। ऋष कहते शिशु हूँ पवित्र शिशु पवित्र ही जन्म होता है से समाजर बंधन में बांधी से दिन धीरे कलुषित हो जाए। समाज हूँ खराब आ समाज कौन करे शिशु को कलुषित कर पकाए। तेणु समाजर कलुषित धारा ठार शिशु को दूर रखा। कौन श्रृंखलागत ज्ञान दिज्व ना। श्रृंखलागत शिक्षा दिज्व ना। श्रृंखला शिक्षा दिज्व ना। श्रृंखला शिक्षार बयस मत तार है तेणु से जहाँ चाहूँ करू से फ्रीडम दि जाऊ कौन श्रृंखला बांधा न जाऊ यही ऋष मत देते। ठीक अच्छे
ତା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଯଥା ଚାପ ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ବାହାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ତାପରେ ଲଦି ଦେବେ ନାହିଁ ଅଯଥା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇତିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ ହେବା ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ଅଯଥା ଚାପ ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖ ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଚାପର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ପ୍ରେସର ତା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ନାହିଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନୈତିକତା ଶିଶୁର ବୋଧ ଓ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଶିଶୁ ନୈତିକତା ଏଠି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିବାର ବୟସ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ 5 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମ ଆଖପାଖର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ସେ ସେତେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନୈତିକତା ଶିଶୁର ବୋଧଶକ୍ତିର ବାହାରେ ତେଣୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦିଆଯିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ତ ଇଏ ଥିଲା ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଯେ ରୁଷଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କରାଗଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ବହି ପଢ଼ାଇବା ନାହିଁ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲାକୁ ବହି ପଢ଼ାଇବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପଢ଼ାଉ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ବହି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ରୁଷ କହିଲେ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବାସ୍ତବ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତୁମେ ହିସାବ କର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମନେକର 40 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା 20 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେବା ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ କର ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ବସିକି କ'ଣ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ 20 ଜଣ ପିଲା ଯଦି 20 ଜଣ ପିଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ ସେପଟକୁ ପଳାଣି କିଏ ଏପଟକୁ ପଳାଣି ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଟି କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ କିଏ ସେଠି ଯଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳି ମତକୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ଆମେ ଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯଦି ଆଜି ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲା ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଆଉ ଯଦି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠି ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବାନି ରୁଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ନଦୀ କଥା ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇପାରିବାନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ମନେକର ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ମହାକାଶକୁ ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବାନି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଠି ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ କେବଳ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଠି ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କଲା ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଠି ହେୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ତେଣୁ ଆଜିକାର ସମାଜରେ ଇଏ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆଧୁନିକ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ଏଠି ରୁଷଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଭଲର ଆଦୌ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସମାଜ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ରୁଷ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସମାଜ ହେଉଛି କଳୁଷିତ ସମାଜ ହେଉଛି ଖରାପ ପିଲାକୁ ସମାଜ କ'ଣ କରିଦିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତେଣୁ ଏଇ ମତଟା ସମାଜବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସମାଜ ବିରୋଧରେ ଏଠି ମତ ସିଏ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଭାବ ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ସମୟରେ ସେତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୁଷଙ୍କର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଯାହା ପଢ଼ାଯିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିଖିନି ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ବହି ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇଲେନି ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କେମିତି କରିବ ବହି ପଢ଼ିବ କେମିତି
बुझिपार ना नहीं तेणु 12 वर्ष पर यह सब जिन शिखला बहुत लेट हो तेणु आनुष्ठानिक पाठ्यक्रम अभाव देखा जाए। नेक्स्ट कौन नास्तिवाचक शिक्षा को अधिक गुरुत्व और आस्तिवाचक शिक्षा को गणस्थान दिए। नास्तिवाचक शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिया प्रकृति कल शिक्षा देवाक रुषो अधिक गुरुत्व देते बही पढ़ाटा को क्लास रूम शिक्षाटा को से गौण स्थान देते। आ कौन उच्च आदर्श को अणदेखा ये गोटे समालोचनार ये ना ठीक कौन प्रकार आदर्श देखालानी ये आदर्शवाद को संपूर्ण रूपे विरोध कर तेणु आदर्श को ये अणदेखा कराई बुझिपार ना तेणु जहाँ कहुँ जहाँ शिख कौट प्रकृति शिख कौन प्रकार नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा कम बयस दिज्व ना तेणु ये गोटे कौन ना समालोचना ये कराई सहित विशृंखला विशृंखला तत्व कौन ना जदि आम शिशु को संपूर्ण स्वाधीनता प्रदान करचे निश्चित भाव में कौन हम ना से विशृंखला सृष्टि हम ठीक अच्छे ना नहीं तेणु विशृंखला जदि शिशु सृष्टि कला शिक्षक कौन प्रकार श्रृंखल बांधिले ना कौन प्रकार नीति नियम प्रयोग कले ना तमें ये कौन क्लासरूम विशृंखलित हम ये कौन प्रकार शिक्षा से ग्रहण कर ना ठीक अच्छे। तो ये मत किटा रुष देते जोटा आज भिडियो आम जानिले नेक्स्ट क्लास रे आम जॉन ड्यूंकर विषय आरंभ करिया आ बहुत जल्दी जल्दी आम क्लास गुड़ा सरईदेवा किसी व्यस्त हबार ना सब क्लास आम करिया तेणु भिडियोटी को निश्चित लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर नेक्स्ट क्लास रे आम पुणी थे देखा आ गोटे नुआ भिडियो जो थे आम जॉन ड्यूंक विषय आलोचना करें। थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास रे देखा आ बहुत जल्दी जल्दी तुम चैनल टी सब्सक्राइब कर आम चैनल बहुत ग्रोथ है आम 0 आरंभ कर आज 1000 सब्सक्राइबर पहुँचला आगू बढ़ी चलिए आम एम रखा बर्तमान 1200 सब्सक्राइबर निश्चित भाव में लाइक कर दियो जहाँफल अधिक पिला देखा पाए। थैंक यू।